small I really am. So I'm physically big, but I can be actually, or I could be overcome by a virus that I even cannot see with my eyes. So I've learned how small I am. Kedua, saya juga belajar bahwa kita ini harus menyadari hidup ini memang sementara dan tidak bisa kita pastikan. The second lesson I learned is that life is temporary and we cannot be certain about anything. Saudara, ada yang kita kenal yang sekarang tidak ada lagi bersama dengan kita. There are those whom we know that are no longer with us. Ada yang tidak bisa datang karena sekarang sudah berbakti bersama dengan Tuhan kita Yesus di sorga. There are those who cannot be here with us because they are actually worshiping the Lord up in heaven now, directly. Tapi ada juga yang tidak bisa hadir karena sakit. Dan tidak tahu apakah mereka akan bisa hadir lagi. But there are those who cannot be here because physically it is just impossible for them to come here. And we don't know if they will ever come here anymore. Jadi kita belajar, saudara, hiduplah hari lepas hari, hargailah setiap hari yang Tuhan berikan. So we learn to appreciate every day that God has given us and live one day at a time. Dan kedua, jangan bersandar pada kekuatan sendiri, selalu bersandarlah pada kekuatan Tuhan. And then, do not lean on our own strength and understanding. Always lean on God. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. And before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Kami hanya bisa bersyukur karena hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk berbakti kepadamu. Our Heavenly Father, we can only give you thanks
for bringing us together to come and to worship you in your house. Bapa, kami menengok ke belakang, kami bersyukur Tuhan telah menjaga dan memelihara hidup kami. As we look back, Father, we are thankful to you for guiding us and protecting us along the way. Dan Bapa, kami juga berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami sehingga kami tak kekurangan apapun. And we are also grateful to you for your provision that we have lacked nothing to this day. Bapa, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa yang sudah tahu kehendak Tuhan tapi tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, biarlah darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib untuk dosa kami membasuh kami kembali. So we pray, Heavenly Father, please forgive us. And may the blood of your Son Jesus that was shed on the cross for us wash us clean once again. Bapa, kami juga menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena tengah lemah tubuh. We want to pray, Father, for our brothers and sisters who cannot be here with us because of their illnesses. Bapa, kami mendoakan buat Tante Lian, Om Andi, berilah kepada mereka kesehatan dan kekuatan. We pray, Father, for Tante Lian, Om Andi, may you give them strength and good health. Kami juga mengingat Om Arthur, berilah kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for our brother Om Arthur, may you give him strength to go through treatment week after week. Bapak, kami juga berdoa buat seorang saudari bernama Stephanie dan juga Mira. Biarlah Tuhan menjamah dan terus menyembuhkan mereka. We also pray for our sister by the name of Stephanie and also Mira. May you also touch them and heal them and strengthen them. Kami juga berdoa bagi saudara kami Herwi dan Pendeta Tony Moniaga, berilah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Tony Moniaga. May you also heal them and strengthen them. Kami berdoa bagi saudara kami Anyau, berilah kesembuhan kepada saudara kami ini. We also pray for our brother Anyau. May you heal him, Father. Kami juga berdoa buat saudari kami Andri, anak dari Lingling. Bangunkanlah Andri, ya Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagimu. We pray for Andri, Father, the daughter of our friend Lingling. May you wake her up, Father. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bagi keluarga Tante Lydia yang berkabung karena Tuhan sudah membawa Tante Lydia pulang ke rumahmu dan meninggalkan mereka sementara di dunia ini. We pray, Father, for the family of Tante Lydia who are grieving the loss of Tante Lydia who has gone home to be with you. May you give them comfort. Bapak, kami juga berdoa buat kami semua di sini dengan pergumulan kami masing-masing. Kau dampingilah kami, topanglah kami melewati apapun yang mesti kami hadapi. And we pray, Father, for every one of us here. Sometimes we have to struggle, we have to face obstacles. May you sustain us, Father. May you help us. Bapak, kami juga menaikkan doa bersyukur karena pada tanggal 1 Juni Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada Kevin dan Francisca. Berkatilah keluarga muda ini, berkatilah bayi Chloe. We also want to give you thanks, Father, for giving Kevin and Francisca a beautiful baby daughter. May you bless this young family. May you bless this baby Chloe, Father. Bapak, sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. And now we
we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saya minta maaf saudara-saudara karena ada masalah sehingga tidak bisa melihat gambar di screen. I'm sorry that there's a problem, so you cannot see the pictures on the screen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 16. If you have your Bible with you, please turn to the book of Acts, chapter 16. Kita akan membaca ayat 22 hingga ayat 25, and we are going to read from verse 22 to verse 25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 hingga ayat 25. The book of Acts chapter 16 verse 22 to verse 25. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 22, saya minta saudara kemudian menyambuti dengan membaca ayat 23. I will read verse 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Verse 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat together. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah terbuat dari apakah kita. The theme of today's message is what we are really made of. Secara berkala Tuhan akan menguji kita anak-anaknya. From time to time God tests us, His children. Misalkan saudara, untuk menguji seberapa kuatnya kita, Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai. For instance, to test how strong we are, God allows us to be tempted. Untuk menguji seberapa setianya kita, Tuhan kadang menghadirkan baik itu kekayaan atau kemiskinan dalam hidup kita. To test how faithful we are, He allows either wealth or poverty to come our way. Dan menguji untuk melihat apa tuh yang sebenarnya tuh yang menjadi diri kita. Tuhan mengizinkan penderitaan. And to test what is truly inside of us, God allows us to experience suffering. Sebab saudara, bagaimana kita menyikapi penderitaan memperlihatkan kita ini sebetulnya terbuat dari apa. You see, our response to suffering reveals what is inside of us, what we are really made of. Paulus, Silas, dan Timotius berada di kota Filipi. Ini adalah kota di bawah pemerintahan Romawi. Sekarang kota ini berada di negara Yunani. Paul, Silas, and Timothy are in Philippi, a Roman colony, now a city in the modern country of Greece. Sewaktu di kota Filipi, mereka berjumpa dengan Lydia, seorang pengusaha yang setelah mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus, bertobat menjadi pengikut Yesus. While they're in Philippi, they meet with Lydia, a businesswoman, who upon hearing Paul's message becomes a follower of Jesus. Nah, masih di kota Filipi, Paulus dan teman-teman kemudian berjumpa dengan seorang
budak perempuan yang mempunyai kuasa untuk meramal masa depan. Still in Philippi, Paul and friends subsequently have an encounter with a female slave who has the power to divine the future. Nah, karena Paulus tahu bahwa perempuan ini atau budak ini adalah alat iblis, Paulus kemudian mengusir setan dari dirinya. Knowing that she is an instrument of the devil, Paul then commands Satan to come out of her. Nah, sekarang budak perempuan itu tidak lagi mempunyai kuasa setan. Berarti dia tidak lagi punya kemampuan meramal masa depan. Having no power of Satan means having no supernatural ability to divine the future. Artinya saudara, dia tidak lagi bisa menghasilkan uang. Nah, ini membuat majikannya marah sekali kepada Paulus dan teman-temannya. This means a huge loss of revenue because she can no longer now produce money, she cannot divine the future. And that makes her owners incensed at Paul and friends. Mereka mengadukan kasus Paulus dan Silas kepada para otoritas yang kemudian menangkap Paulus, kemudian mencambuki mereka sebelum akhirnya menjebloskan keduanya ke dalam sel penjara yang paling dalam. Dan mereka pun kakinya dimasukkan ke dalam balok. They have Paul and Silas arrested and severely flogged before throwing them into a prison's inner cell. So not only a regular cell, inner cell, with their feet fastened in the stocks. Nah saudara, kita memang tidak tahu persisnya apa yang mereka akan perbuat terhadap Paulus dan Silas. There's no telling what they plan to do to Paul and Silas. Namun saudara, kalau kita perhatikan bahwa mereka ini kok nggak cukup ya, hanya mencambuki Paulus dan Silas, tapi juga harus dijebloskan ke dalam penjara, di dalamnya itu yang paling dalam. Kita bisa menyimpulkan bahwa mereka akan membiarkan Paulus dan Silas mati di penjara, atau mereka memang akan menghukum mati Paulus dan Silas. Judging by the fact that it is not enough for them to have Paul and Silas flogged, but also be subjected to maximum security imprisonment, we can surmise that either they will leave Paul and Silas rot in prison, or they will have Paul and Silas executed. Mari kita berhenti sejenak. Let us pause. Saudara, kitab Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rencana di dalam hati manusia, tapi rencana Tuhanlah yang akan menang. Proverbs 19:21 says, many are the plans in human heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in the human heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Nah saudara, dari firman Tuhan ini muncullah sebuah pepatah yang berbunyi, manusia merencanakan, Tuhan menentukan. And from this verse comes the saying, man proposes, God disposes. Saudara, orang-orang ini berniat jahat kepada kedua hamba Tuhan ini. Tapi tanpa mereka sadari, Tuhan merencanakan rencana yang lain untuk kedua hambanya ini. You see, these folks are intent on doing harm to these two servants of God. But God is about to override their plan with one of His. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita pelajari. So here's the first lesson we can learn. Tuhan akan selalu sanggup mengganti rencana manusia dengan rencana Tuhan. So here's the first lesson we can learn. God can always override
man's plans with one of his own. God can always override man's plans with one of his own. Saudara, rencana manusia yang jahat dapat diganti dengan rencana Tuhan yang baik. Man's evil plans can be replaced with God's good plans. Dan rencana manusia yang baik dapat diganti dengan rencana Tuhan yang lebih baik lagi. And man's good plans can be replaced with God's better plans. Beberapa hari yang lalu, Santi istri saya menghabiskan makan siang bersama dengan putri kami. A few days ago, Santi had a chance to spend time with our daughter, had lunch with her. Sebelum makan, Santi berkata kepada dia, saya minta kamu yang berdoa. And before they started having lunch, Santi asked her, will you please pray? Saudara, Santi beritahu saya, sewaktu dia mendengar putri kami berdoa, dia tersentuh sekali. Santi told me when she heard her pray, she was so touched. Saudara, dia adalah anak yang 7 tahun meninggalkan Tuhan. You see, for 7 years, she left God. Sekarang dia sudah kembali. And now by the grace of God, she's back. Saudara, sebelum dia itu meninggalkan Tuhan, dia sudah percaya dan mengikut Tuhan. Before she turned away from God, she had believed in Jesus and followed God. Tapi saudara, kualitas relasinya sekarang menjadi begitu dalam dan intim bersama Tuhan. But now the quality of our walk with God has changed. It has become so intimate, so deep. Saudara, rencana kami dan Santi dan saya adalah hidupnya lurus sajalah, menjadi anak Tuhan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Santi and my plan were for her just to go up to be a Christian without any deviation. Tapi itu bukan rencana Tuhan. But that was not God's plan. Tuhan menggantikan, saudara, rencana yang baik. Rencana kami kan tidak jahat, tidak buruk, mau melihat dia menjadi anak Tuhan. Tapi Tuhan menggantikan rencana yang baik itu dengan rencananya yang lebih baik. So you see, Santi's and my plan were not bad plan. We just wanted her to be a Christian, to grow up to know Jesus, to have a straight walk with the Lord. That was not a bad plan. That was a good plan. But God wanted to replace it with a better plan. Tapi Tuhan mau mengubah rencana yang baik itu dengan rencana yang lebih baik. Saudara, namun kadangkala rencana Tuhan yang baik harus berjalan melewati rencana manusia yang buruk terlebih dahulu. Sebagaimana kita dapat lihat dalam kasus Paulus dan Silas. Nevertheless, there are times God's better plan must travel through man's evil plans first. As in the case of Paul and Silas. Mereka harus menderita, dicambuki, kemudian dijebloskan ke penjara sebelum akhirnya menikmati, mengalami rencana Tuhan yang lebih baik lagi. They have to be subjected to much suffering first before they finally experience the better plan of God. Jadi inilah sikap yang mesti kita kembangkan. So here's what is to be our attitude. Kita mesti selalu pergi kepada Tuhan
dan percaya kepadanya. Dan tidak ditakuti oleh manusia atau situasi yang kita hadapi. We must always go to God and trust Him and not be intimidated by people or situations that we face. Sebab saudara, sekali lagi, Tuhan dapat mengganti rencana manusia. Tidak soal betapa kokoh dan sempurnanya rencana manusia itu. Because you see what? God can override people's plans, no matter how securely and perfectly their plans are. Dan saudara, Tuhan dapat mengganti situasi yang kita hadapi, tidak soal seberapa besar dan beratnya situasi itu. And God can override the situation we face, no matter how overwhelming they can be. Nah, kepada Tuhanlah Paulus dan Silas datang. Dan kepada Tuhanlah Paulus dan Silas percaya. It is to God Paul and Silas go to. And it is to God Paul and Silas trust. Nah saudara, itu sebab malam itu bukannya mereka itu mengeluh, mereka bahkan mengangkat suara mereka, berdoa dan memuji Tuhan. Bukan perlahan-lahan, tapi dengan suara keras sampai-sampai semua orang di penjara mendengar mereka berdoa dan bernyanyi. Consequently, that night, instead of moaning and groaning, they lift their voices up, praying and praising God, not quietly, but rather loudly that other prisoners can listen well. Karena secara sejenak, coba kita tempatkan diri kita di dalam diri para narapidana yang lainnya. For a moment, please put ourselves in the other prisoners' feet. Or shoes, I'm sorry. Saudara, mungkin yang pertama muncul dalam benak kita sebab kita melihat Paulus dan Silas dibawa masuk ke dalam sel penjara adalah mereka pasti penjahat kelas berat. Makanya harus dijebloskan ke dalam sel yang paling dalam. You see, perhaps what first comes to mind when we look at Paul and Silas being brought in is that they must be hardcore prisoners, hardcore criminals, maybe like the rest of us who are detained in the inner cells. Tapi tiba-tiba muncullah suara-suara yang berkata bahwa sebetulnya dua orang ini bukanlah penjahat. But then words began to travel that these men are not criminals. Mereka dijebloskan ke penjara karena mengusir setan pada diri seorang budak. They are brought in because they cast out demon out of a female slave. Dan setan inilah yang memberi kuasa kepada perempuan itu untuk bisa meramal. And Satan was the one who gave her the ability to divine the future. Dan karenanya sekarang dia tidak lagi bisa meramal masa depan, berarti tidak lagi bisa membawa uang masuk. And thus cause a loss of revenue to her owners. Dan itu membuat majikannya marah dan menangkap Paulus dan Silas. And that makes the slave owners irate and consequently had these men arrested. Mungkin jika kita adalah narapidana yang lain, kita mungkin akan merasa kasihan karena dua orang ini nih diperlakukan secara tidak adil. If we happen to be the other prisoners, we would perhaps feel sorry for these men for the injustice done. Dan jika kita adalah Paulus dan Silas, mungkin sekali kita akan marah. And if we were Paul and Silas, we would most likely be angry. Kita mungkin akan mengutuki siapapun yang telah berbuat jahat kepada kita itu. We would curse and cuss at whoever had done this to us. Tapi kita tidak mendengar kutukan keluar dari mulut mereka.
kita mendengar mereka berdoa dan memuji Tuhan. But we do not hear them cuss and curse. Instead, we hear them praying and praising God. Mungkin yang muncul dalam benak kita adalah orang-orang ini orang gila. Perhaps what comes to mind is, these men must be out of their mind. Bagaimana mungkin berdoa dan memuji Tuhan di dalam situasi yang begini buruk? How come they are praying and praising God under this unfortunate circumstance? Bukankah seharusnya mereka mengutuk Tuhan, bukan berdoa dan memuji Tuhan? They're supposed to be cursing and cussing God, not praying and praising God. Coba kita berhenti sejenak dan perhatikan hal ini dengan lebih saksama. Let us pause and look into this matter more closely. Saudara, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan bukan karena mereka ingin tampil beda dari para narapidana yang lainnya. You see, Paul and Silas prayed and praised God not because they wanted to look different from the rest of the prisoners. Mereka tidak berkata, karena kami orang Kristen, maka kami akan bersikap berbeda dan menunjukkan kepada semua orang di sini, kami beda. You see, they did not say, well, because we are Christians, we will have to act differently and show other prisoners that we are different. Tidak, saudara. No. Mereka berlaku beda karena memang mereka berbeda. You see, they acted differently because they were different. Mereka tidak mengenakan busana yang disebut busana Kristen. They did not put on so-called Christian clothes. Bukan, saudara. Daging dan darah mereka lah yang memang beda. You see, it was their flesh and blood which were different. Dan mereka berbeda karena Yesus sudah menjamah mereka dan mengubah mereka dari dalam sampai keluar. And they were different because Jesus had touched and changed them inside and out. Kita mungkin masih mengingat bahwa sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, Paulus penuh dengan kebencian. We must remember that before he became a follower of Christ, Paul was full of hatred. Dia menangkapi orang-orang Kristen. He went after Christians and had them arrested. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. But after he met Jesus, he was transformed. Kebencian hilang, diganti dengan kasih. No longer was he full of hatred. He's now full of love. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can learn. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan yang sejati. A genuine conversion will produce a genuine transformation. Saudara, kita mungkin masih kadang memikirkan dosa-dosa yang lama. We might still think of the old sins. Tapi setiap kali kita mau melakukannya, kita merasa bersalah. But every time we want to do it or we do it, we feel guilty. Kita mungkin masih dicobai dan mungkin kadang jatuh dalam pencobaan, tapi sebetulnya kita tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. We might still be tempted and sometimes still fall into temptation, but the truth is we do not really want to fall into temptation. Apakah saya masih dicobai? Am I still tempted? Iya. Tapi setiap kali saya berpikir dengan dosa itu, saya merasa bersalah. But every time I think about that sin that I wanted to do, I feel guilty.
Dulu saudara, sebelum saya bersama dengan Kristus, tidak ada rasa bersalah itu. Long before I knew Christ, I never had that guilt. Whatever it was, I thought or did. Tapi sekarang ada rasa bersalah itu. But now I have this guilt. Tapi kadang saudara, saya juga mesti mengaku, saya juga bisa jatuh ke dalam pencobaan. But at times I must confess to you that I could fall into temptation. Tapi saudara, di saat itu, memang manusia lama, dosa lama mengambil alih. Namun tidak lama, karena langsung manusia yang baru akan keluar. Sadar, saya salah. There are times, yes, I fall into temptation. That's the moment when the old sin takes over. But this is the good news. The old sin never takes over for a long time, because the new person will come back, will remind us what you did was wrong. Saudara, pertobatan yang palsu akan menghasilkan perubahan yang juga palsu. Conversely, a false conversion will produce a false transformation. Once again, a false conversion will produce a fake transformation. Kita hanya akan tampak atau tampil seperti orang Kristen sewaktu kita bersama orang Kristen. We only look like Christians when we are with Christians. Begitu kita tidak bersama dengan orang Kristen, kita tidak bersikap seperti orang Kristen lagi. But when we're not with Christians, we do not look nearly like Christians. Saudara, pertobatan yang palsu ibarat memakai baju atau jubah Kristen yang kita bisa kenakan dan tanggalkan sesuai keinginan kita. You see, a false conversion is like putting on so-called Christian clothes, which we put on and put off as we see fit. Jikalau Paulus dan Silas bukan orang Kristen sejati, pastilah malam itu bukannya berdoa dan memuji Tuhan, mereka akan memaki-maki dan mengutuki Tuhan. If Paul and Silas were not genuine Christians, instead of praying and praising God, they would have cursed God and also men. Mereka akan tanggalkan busana Kristen mereka dan memperlihatkan daging mereka yang sesungguhnya. They would have taken off their Christian clothes and shown their true flesh. Namun karena mereka orang Kristen sejati, di dalam kondisi yang begitu susah, mereka justru memilih berdoa dan memuji Tuhan. But because they were genuine Christian, in times of extreme stress, they chose praying and praising God. Saudara, berdoa bukan hanya berbicara dengan Tuhan. Praying is not only talking to God. Berdoa juga adalah datang kepada Tuhan. Praying is also coming to God. Jadi bukannya kita ini datang kepada situasi atau orang, kita datang kepada Tuhan, memilih untuk bersama Tuhan. So instead of coming into situation or people, we come to God. We choose to commune with God. Bukan saja kita akan membagikan beban kita, ketakutan kita, kekecewaan kita, dan permohonan kita, tapi kita juga akan menyerahkan keinginan kita, jalan dan cara kita, serta hak-hak kita kepada Tuhan, dan mempercayakan Tuhan mengambil alih.
not only do we share our burdens, fears, disappointments, and requests, but we also relinquish our desires, our ways, and our rights to God and trust Him to take over. Memuji Tuhan bukan hanya bernyanyi untuk Tuhan. Praising is not only singing to God. Memuji Tuhan adalah juga pergi dengan Tuhan. Praising is also going with God. So if praying is coming to God, praising is going with God. Waktu kita bernyanyi memuji Tuhan, terutama sewaktu kita mempunyai kebutuhan yang besar, kita berkata dan memutuskan kita akan pergi dengan Tuhan kemanapun Ia pimpin. You see, when we sing praises, especially in times of need, we are saying to God and making a commitment to going with God to wherever He leads. Itu sebab, saudara, waktu kita memuji Tuhan, bukan saja kita tidak lagi kecil hati, kita menjadi kuat hati, karena kita tahu Tuhan beserta kita, Dia akan pergi bersama kita, kita akan pergi bersamanya, dan Dia memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. That is why instead of feeling discouraged, when we sing and praise God, we feel encouraged, knowing that He is with us, knowing that we are going to go with Him, we are not going to be alone, and that He will give us strength and victory. Jadi inilah pelajaran ketiga dan terakhir yang bisa kita petik. And this brings us to our last lesson, which is kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang datang menghampiri kita. Tapi kita selalu dapat mengendalikan apa yang keluar dari diri kita. We cannot always control what comes to us, but we can always control what comes out of us. Dan kita dapat memastikan yang keluar dari diri kita adalah berdoa dan memuji Tuhan. And we can make sure that what comes out of us are praying and praising. Saudara, kita tidak selalu bisa mengendalikan situasi kehidupan kita. We cannot always control our situation. Dan Tuhan tidak senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan. And God does not always shield us from unpleasant situations. Ada kalanya Dia membiarkan kita mengalami sesuatu yang berat untuk menguji sebenarnya apa yang ada dalam diri kita. Terbuat dari apakah kita? There are times He allows us to experience hardship to test us. What is inside of us? Saudara, Tuhan tidak menguji kita untuk melihat apa yang ada dalam diri kita. You see, God does not need to test us to see what is inside of us. Ujian itu untuk kita yang melihat kita terbuat dari apa, dan untuk kita berubah. He does not need to test us to see what is inside of us. The test is for us to see what is inside of us and for us to change. Saudara, lewat ujian kesusahan, Paulus dan Silas melihat mereka terbuat dari apa? Dari doa dan pujian. Through the test of hardship, Paul and Silas were able to see what they were made of. They were made of praying and praising. Mereka menghampiri Tuhan dalam doa.
They came to God in prayer. Dan mereka pergi dengan Tuhan dalam pujian. And they went with God in praises. Itu sebab akhirnya mereka memperoleh damai sejahtera dan kekuatan. Consequently, they found peace and strength. Lewat doa dan pujian, penjara terdalam berubah menjadi hati Tuhan yang terdalam. You see, through praying and praising, the prison's inner cell became God's inner chamber. Tuhan akan menguji kita pula. God will test us as well. Agar kita bisa melihat kita terbuat dari apa. For us to see what we are really made of. Jadi sebelum ujian datang, marilah kita berlatih dan mempersiapkan diri. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita pergi dengan Tuhan dalam pujian. So before the test comes, let us practice coming to God in prayer and going with God in praises. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami membuka diri kami apa adanya kepadamu. Our Heavenly Father, we are completely naked before you. Engkau lihat dan Engkau tahu siapa kami. You see us and you know what we are made of. Bapa, kami rindu. Kami akan selalu terbuat dari doa dan pujian. Oh Heavenly Father, we long for this simple fact, Lord. We want to be made of prayer and praising. Biarlah Tuhan dalam situasi apapun yang akan keluar dari mulut kami adalah doa dan pujian. And so we pray, Father, whatever the circumstances, let praising and praying come out of our hearts and our mouth. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.